शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम विशेष कदम उठाने जा रही है। अब से सिलीगुड़ी नगर निगम की एक विशेष टीम सीधे शहर में किराए पर दिए गए सभी मकानों का दौरा करेगी और जानकारी एकत्र करेगी। शनिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम बोर्ड की मीटिंग के बाद सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने ऐसी ही जानकारी दी। मेयर गौतम देव ने कहा कि हर दिन बड़ी संख्या में लोग बाहर से सिलीगुड़ी आ रहे हैं। कई लोग थोड़े समय के लिए किराए के मकान में रह रहे हैं। कई मामलों में बिना किसी कागजात या एग्रीमेंट के मकान किराए पर दिए जा रहे हैं। इससे न केवल शहर की सुरक्षा बाधित होती है बल्कि मकान मालिक और आम जनता को भी खतरा रहता है। इस कारण नगर निगम ने प्रत्येक मकान का दौरा कर जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है। किराए पर दिए गए मकानों की विस्तृत जानकारी सिलीगुड़ी नगर निगम को देनी होगी। मेयर ने कहा कि इसके लिए कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा। शहर की सुरक्षा के लिए यह जरूरी कदम है। जल्द ही पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाएगी। होटलों की तरह यह व्यवस्था शुरू की जा रही है, जहां किराएदारों की जानकारी पुलिस और सिलीगुड़ी नगर निगम के पास रहेगी। गाइडलाइन तैরি করবে, এটা খুব একটা প্রবণতা হয়ে যাচ্ছে। তো লোকে আসছে, থাকছে, চলে যাচ্ছে। তারা কারা কি হোটেলে যেমন তথ্য থাকে, পুলিশের সাথে বলবো হোটেলে কারা আসছে সেটা যেন পুলিশের কাছে যথাযথ তথ্যকে অনেক হোটেল স্টাফ মেনটেন করছে, সেটা করতে হবে। আর প্রত্যেকটা বাড়িতে আমরা ইয়ে করব, সার্ভে করব, কারা ভাড়া থাকছে তাদের ডিটেলস। আমার বাড়িতে ভাড়া আছে, আমিও দিয়ে দেবো। সবাইকে এটা দিতে হবে। এটাতে কোনো ট্যাক্স বাড়বে না, এতে কোনো ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপার নেই, এটাতে আমার পুরসভার ট্যাক্স বাড়বে না। এটা আমাদের এই তথ্যটা শেয়ার না করলে সে বাড়ির মালিকরাও কিন্তু বিপদের মধ্যে জানে না তো কে আসছে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে। এই জন্য শিলিগুড়ির মতো বর্ডারিং জায়গায় এটা খুব দরকার। এটা পুলিশকে নিয়ে, অন্যান্য এজেন্সিকে নিয়ে আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে পুলিশের পক্ষে এই এত বড় শিলিগুড়ি প্রত্যেকটা বাড়িতে হাল হকিকত সম্ভব না। এটা আমাদের পুরসভা থেকে আমাদের সার্ভেয়ার টিমদের দিয়ে তাদের কিছু আমরা ফিস দেবো, দিয়ে আমরা একটা ফরম্যাট করে দেবো। ফরম্যাট করে একটা ছবি চাইবো যে হেড অফ দি ফ্যামিলি, যদি পুলিশ বলে ওটা দরকার, নিয়ে ওটা দিলে আমরা পুলিশের কাছে দেবো। এক কপি আমাদের সার্ভারে আমরা চেক করে দেবো। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই।